इसवोडे खोशेचो हॅपी बर्थडे म्हणो उगडास कोता तुजो जोरदार कोरांजाचो साथ घालतात गायनाचो संसार 4 दिसांचो हांसून खेळून सारचो उडार तुजो चोडो अंतरेक तुजे वाडो ते स्पिडा पयस पडो तुजे सुख उरो रूप तुजे आंजाचे काळीज चोड मोगाचे देवा बापा. Birthday, our dynamic MLA of Kalangut constituency, Michael Lobo. This wishes comes from my family, Bonnie Mendes, and we hope that he'll keep up the development they are doing. My name is Lawrence, one of the shack owners of Sauntawadu. I would like to wish Mr. Michael Lobo, who is the Deputy Speaker for our Assembly, many happy returns of the day. And at the same time, I would like to speak about his the development work that he has done for Kalangut. Say in the past 15 to 20 years, the development that Kalangut has never seen. We've seen this in last 5 years, and we hope we see much better in the next coming 5 years. And on this, I would like to wish Michael Lobo many happy returns of the day, and thank you. He always stood for native Goan pride. तो एका सामान्य गोंयकाराक लागून खूब गोश्टी केल्यात आनी ह्या बर्थडेच्या निमित्तान अशें मागता की हे आमी नेटीव गोंयन्स नीज गोंयकार म्हणून आसात जे टुरिजमान आसात जे बाकीच्या एलायड इंडस्ट्रीन आसात हांकां मायकलान काळजांतल्यान आपले ब्लेसिंग्स दिवन तांचे खातीर म्हणून एक थोडो टायम दवरून गोंय वयर काडचें. मायकलाक हें एक आपुलकाय आसा गोंयकारा बद्दल आनी ही आपुलकाय ताजी आमी सगळ्यांनी 18 तारखेक ताका विश करून आमची युनिटी ताजे बरोबर दाखोवंक I am Cosme Lobo from Parra, belonging to the Kalangut constituency, Michael Lobo's constituency. आणि आयज जावन आसा क्रांती दिन. क्रांती दिन आमच्या गोंयकारांक एक खास दीस, कित्याक त्या दिसा सावन सुरू जाली आमची चळवळ गोंयां फ्रिडम मेळपा खातीर. आनी हो दीस मायकल लोबो आमचो MLA कालांगूटचो MLA वेंचून काडलो संवसारान भितर सरपाक. एक खास दीस, एक खास मनीस संवसारान भितर सरता. कितें तरी खास ह्या मनशाची आमी पळोवपाक जाता, कित्याक ल्हानपणारूच सावन तो एक एकदमूच वावुरपी भुरगो. तो सुरवात केली पळय तेन्ना तेणें सुरवात केली अशी एका हॉटेलान एक डिश वॉशर म्हणून तो रावलो आनी आजून पासून तो फाटीं सरना आपूण डिश वॉशर म्हणपाक. कित्याक तितून सावन तो फुडें सरलो आनी आनीक फाटीं सरोंक ना. काम करता आनी कसलें काम करता. आमी पर्रान तोरशी नदर मारली अप टू कालांगूट पासून पळयता आमी इतलो डेवलपमेंट जाल्लो आहा. रस्ते पयले रूंद जाल्ले आसा, नितळ जाल्ले आसा. हे खास ताणें केल्लें आसा तें आमकां एकदम बरें दिसता आनी सगल्यांक बरें दिसता. कित्याक आमी पळयलां सगळ्या मिनिस्टरांक पासून तर एकठांय केलें जाल्यार मायकलान पळय ह्या थोड्याच वर्सां भितर काम केलां तितलें काम आनीक कोणें करूंक ना. ह्या खातीर म्हाजी एक मागणी आहा ताका हॅपी बर्थडे म्हणटा आसतना तो एक आमचो मिनिस्टर जावचो आनी गोंयां आनीक फुडें व्हरचें. देव बरें.
Village Panchayat Kalangut, I would like to wish our beloved MLA a very, very happy birthday. Michael Lobo जावन आसा गोंयचो एक डायनामिक MLA and leader. आमच्या गांवान, be it water problem, be it electricity problem, be it sewage issues, on the front and on his own, standing there and seeing that the work is done is one of his highlights. I've not seen any MLA who will come early in the morning, stand there and see that the work is done in near perfection. तो काम जेन्ना कोत्ता, it looks like he's doing his own personal homework, like housework ko kotta. Such is his dedication, and I would like to wish Michael Lobo all the very best and success in his life. Michael Lobo has tremendous potential, not only for Kalangut constituency. I hope that the government gives him added responsibility so that he can do whatever he has, his vision for Goa, he can do and achieve the dreams and aspirations of the people of Goa. Thank you. I wish Sir Michael Lobo happy birthday and many happy returns of the day. आणि तेका बरें हेल्थ आनी हॅपीनेस तेज्या लायफान आसचें आनी हें काम करता के गांवचें खूब भार घेवन तो काम करता तेच्या कामाचेर देवान तेचेर आशिर्वाद घालचो. Deputy Speaker Shri Michael Lobo, a very blessed happy birthday. May the good Lord always bless him, guide him and protect him and give him all the happiness of this world. Have a nice time, sir. God bless you. Firmino Fernandes Ward Member Kandoli Panchayat. आमचो ऑनरेबल MLA आनी डेप्युटी स्पीकर बाब मायकल लोबोक जल्म दिसाची परबीं दिता आनी तेका बरें येस आवडटा आनी ही संदी घेता बाब मायकलाक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणून कित्याक आमच्या गांवांत जायतीं उदरगतीचीं कामां केलीं ताणें आनी ह्या फुडें जायतीं कामां जावपाचीं आसा. तर हांव ताका देवा लागीं मागता बरी सावध आनी भलायकी आनी घोटाय ही सगळीं कामां पुर्ती करूं. देव बरें करूं. Hey, my name is Melissa and I'm wishing you a very happy birthday, sir. Thanks for providing us this gym facilities. Stay blessed and good luck for further achievements. To thank Mr. Michael Lobo for providing us this gym, and he's thinking of our health and our fitness, and I would like to wish him many appearances of the day. We want to thank Mr. Michael Lobo because he has provided such a nice gym for his surrounding village, and we want to wish him a very happy birthday and God bless him. This tuja zolmazo, this vode khoshezo, happy birthday mono, ugdas kota tuzo, sorgar koranjanzo, sadgaltat gayananzo, sonsar char disanzo.